आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संदीप सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर शहर के कई उपासना स्थल में किया आर्थिक अनुदान प्रदान। उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने का किया अपील। श्रीभूमि जिले के पथारकटी विधानसभा केंद्र में मंत्री कृष्णेंदु पाल ने 500 लोगों को सुविध प्रकल्प के अधीन किया आर्थिक अनुदान प्रदान। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में उदारपुर के विधायक मिहिर कांति सोम ने कई क्षेत्रों में कई राजमार्गों का किया अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास। उन्नयन की धारा बरकरार रखी जाएगी, कहा विधायक ने। कवि व साहित्यकार विश्व चमक गोस्वामी द्वारा लिखे गए ब्लूप्रिंट शीर्षक किताब का अनुष्ठान बड़े सोनाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व मंडल कमेटी के नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साधारण संपादक तथा दलीय टिकट प्रत्याशी आमिरुल हक लश्कर ने कार्यकर्ताओं में उत्साह की दौड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सरकारी परियोजना के आधार पर उपासना स्थल चेक वितरण कार्यक्रम में योगदान दिया। इस दिन करीब 20 से भी ज्यादा मंदिर तथा कई और प्रतिष्ठानों में उन्होंने आर्थिक अनुदान प्रदान किया। इस दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक विभिन्न क्षेत्र में मंदिरों में उन्होंने आर्थिक अनुदान प्रदान किया। इस दिन दोपहर 11:30 पर सिलचर के मौजूदा बाजार क्षेत्र में स्थित काशीपुर इलाके में एक सभा में भी योगदान दिया, जहां पर मन की बात कार्यक्रम का उन्होंने सुचारू रूप से संचालन किया और दर्शक श्रोताओं तक पहुंचाया। मन की बात की कई पहलुओं को लेकर उन्होंने जहां अपने वक्तव्य में आलोकपात किया, तो इसी दौरान बराक घाटी के उन्नयन, सिलचर शहर के उन्नयन तथा ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों के उन्नयन के कई पहलुओं पर लोगों को जागरूक किया और सहयोगिता बरकरार रखे जाने का भी उन्होंने इस दिन आश्वासन दिया। বিধায়ক খুবই আনন্দ লাগলো। আর আপনাদের সুবিধার জন্য যে ধরনের কোনো প্রবলেম আছে না, আমাদের বিধায়ক সবসময় আসেন। প্লাস আমার বডির মধ্যে যেমন আমার পার্থদা পঙ্কজদা অনেক আছেন আরও কার্যকর্তা, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করবা। আর আগামীতে নেক্সট নির্বাচন হয়েছে, সবাই মিলেমিশে কাজ করার লাগে সবার কাছে আমার অনুরোধ রইল। ঘরে ঘরে যাইতে লাগবো, কাজ করতে লাগবো, বুঝাইতে লাগবো। যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর দৌলতে আমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছেন, এই জিনিস সেই জিনিস সেই জিনিস সব জিনিস আমরা পাইছি। আগামীতে যে নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনটা সবচেয়ে বইয়া কাজ করা লাগবে, এটাই আমার বিশেষ অনুরোধ রইল। এই বলে আমি আমার যেহেতু জেলা পর্যায়ে আমাদের শিলচর ব্লক মণ্ডলকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, এখানে উপস্থিত আমাদের সরোজ সরকার মহাশয়, আমরা সামলদা হিসেবে সবাই পরিচিত, সকলেই পরিচিত। আমি সামলদাকে নমস্কার। আজকে ওনার সারাবর্গ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যে বিদেশে কি করে আমাদের দেশের জিনিস রপ্তানি হয়, সেখানে কারা কারা আজকে ভারতবর্ষকে একদম ছোট ব্যবসা থেকে শুরু করে আজকে ব্যবসাটাকে বড় করে তাদের যে প্রোডাক্ট সেটাকে বিদেশে রপ্তানি করছেন, এই কথাও আজকে উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখেছি যে মহাকুম্ভের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। এখানে রপ্তানির ব্যাপারে অনেক নাম উল্লেখ করেছেন, অনেক স্টেটের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন কেরালা, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গের একজন ব্যানার্জি, ওনার কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।
প্রধানমন্ত্রী সেটাও উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তদ্রূপ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় এই আসাম রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য গত 5 বছর যে অসাধারণ কাজ করে গেছেন, সেটা আসামের ইতিহাসে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে সেটা নেই। আপনারা দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর এই যে অরুণোদয় প্রকল্প, এই অরুণোদয় প্রকল্প অন্যান্য রাজ্যে যারা চিফ মিনিস্টাররা রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে ওনারা কন্ট্যাক্ট করছেন কি করে তাদের রাজ্যে সেই অরুণোদয়কে দেওয়া যায়। আজকে নিযুত ময়না আঁচনি, এই নিযুত ময়না আঁচনি কংগ্রেস একটি কথা বলে থাকে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ডক্টর মুখ্যমন্ত্রীর সরকার, এই সরকার আর আঁচনির সরকার। আমি তাদেরকে আজকের দিনে প্রশ্ন করতে চাই, দিদি আপনি বোন, দিদি কথাটা শুনেন। পড়াশোনার পরিবেশ এই ঘরের ভেতরে পাবে, তখন এই জীবন শিশুটার জীবন একটা সুন্দরভাবে গড়িত হবে, কয়েকটা সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে বড় হবে, যে শিশুটা বড় হয়ে আগামী দিনে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ হবে। এইভাবে চিন্তা করে আমাদের সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমি জানি যে অরুণোদয় এখানে আমি যদি বলি কারা কারা পাননি, তাহলে অনেকেই হয়তো হাত উঠাবেন, কিন্তু আপনারা নিশ্চিত থাকুন কে কে পাইছেন না, একটু হাত উঠে পাইছেন না কে কে, তখন যে যে হাত উঠাইছেন এটাও ওরকম করেন না। श्रीभूमि जिले में मंत्री कृष्णेंदु पाल ने पथारकंडी क्षेत्र में 500 लोगों को सुहित प्रकल्प के अनुदान प्रदान किया। सूत्र के अनुसार 115 नंबर पथारकंडी विधानसभा केंद्र के इस कार्यक्रम में लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। पथारकंडी मंडल व लोवाईपुआ मंडल के मुख्यमंत्री तान तहसील के सुहित प्रकल्प के आधार पर 500 लोगों के बीच तथा कई हिताधिकारियों के हाथों यह आर्थिक सहयोगिता प्रदान किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में इनके कार्यक्रम में राज्य के मंत्री तथा पथारकंदी के विधायक कृष्णेंदु पाल मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা সকলো এম এল এ সকলক মানে 50 লাখকে এটা ফাণ্ড মানে সুৰিত, এই প্ৰকল্পটোৰ নাম হ'ল সুৰিত, যাতে আমাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে বা কোনোবা মানুহ যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যায়, তেওঁলোকে যদি ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট লাগে, এই ফাণ্ডৰ পৰা আমি সদায় মানে সকলো এম এল এ সহায় কৰিব পাৰে, তাৰ একটা ব্যৱস্থা আছে। তো এই বছৰ প্ৰায় 1,25,00,000 টকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সকলো আমাৰ এম এল এ মানে সকলক এটা ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আমি আজি এই 25 লাখ যিটো আমি এইবাৰ আমি আমাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক আমি এটা ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ পঢ়িব পাৰে আৰু নিজে যাতে নিজে ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ মানে তেওঁলোকে যাতে এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই যে আমি ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই যে প্ৰয়াস এডুকেশ্যন ছেক্টৰ বা হেল্থ ছেক্টৰ সকলো ছেক্টৰৰ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে। আপোনালোকে দেখি পাব যে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ পাথাৰকান্দি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আগৰ কি অৱস্থা আছিল, ষ্টুডেণ্ট আছিল, স্কুল আছিল, টিচাৰ নাই, 0 টিচাৰ স্কুল আছিল। আজিৰ দিনত আপোনালোকে দেখিব সকলো স্কুলত এতিয়া ষ্টুডেণ্ট এণ্ড টিচাৰ মানে ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে, যাতে সকলোৱে ভালকৈ পঢ়িব পাৰে। আৰু আজি আমাৰ মানে শিক্ষাৰ যি আমাৰ এই যে আলো, সকলো ঘৰত যাই যাতে এই পোহৰটো পৰে, সকলোৱে যাতে ভালকৈ মানে ভাল এডুকেশ্যন পায়, সকলোৱে যাতে সমাজৰ হৈ মানে এটা ভালকৈ মানে নিজৰ সমাজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যি আমাৰ গুড এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন, তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই যে প্ৰয়াস বা আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াও মানে দিন ৰাত অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আছে, যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখিব প্ৰত্যেকটা স্কুলৰ পৰিকাঠামো উন্নয়নৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে আমাৰ প্ৰায় 8 কোটি টকা এটা স্কুলত ফাইনেন্সিয়েলি মানে যিটো ছাপোৰ্ট যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এই যে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি বহুত মানে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাওঁ।
আজি আমার পাথারকান্দি কনস্টিটিউয়েন্সিতে 5টা স্কুল আমি মডেল স্কুল হিসাবে গড়ি তোলার কারণে যে মানে ব্যবস্থা পাইছোঁ। আজি আমার মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলত মানে সায়েন্স স্ট্রিম লগতে পুরা ফেকাল্টি যে সায়েন্সর যে ফেকাল্টি এই যে সাপোর্ট, কারণ আমার পাথারকান্দি সায়েন্স লৈ পড়ার কারণে এই ব্যবস্থা আগতে এই ব্যবস্থা নাই। এতিয়া আমি নতুনকে আমার যে পাথারকান্দির যে সায়েন্স লৈ পড়ার কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বত এই ব্যবস্থা আমি পাইছোঁ। এতিয়া আমার পাথারকান্দির ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত সায়েন্স স্ট্রিমত পঢ়িব পাৰি আছে, এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয়। তো এই কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। আর বিশেষকে আমার সকলো স্টুডেন্টে যাতে ভালকে পঢ়িব পাৰে এইটোই সকলো মা দেউতাই চায়, আমরা সকলোই চাওঁ যে আমার পাথারকান্দি বা সকলো কনস্টিটুয়েন্সির MLA-বোৰে কি চায় যে আমার কনস্টিটুয়েন্সির ল'ৰা ছোৱালীৰ রেজাল্ট যাতে ভাল হয়। রেজাল্ট ভাল হলে এটা নিজেরই মনত বহুত ভাল লাগে, গৌরব অনুভব হয়, এটুই। তো এই কারণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক बहुत धन्यवाद। उदारबंद के विधायक मीर कांति सोम ने उदारबंद विधानसभा केंद्र के लाइलोंग छोड़ा खासिया पूंजी तथा कई और क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया। कई क्षेत्र में राजमार्गों का उद्घाटन भी किया। दयापुर आरकाटीपुर सड़क के ऊपर पक्का सेतु निर्माण का भी आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया गया। आरकाटीपुर से नेपाली बस्ती तक गोसाईपुर से RCC पक्का सेतु निर्माण की मांग को भी उन्होंने इस दिन पूरा करते हुए भित्ति प्रस्तर स्थापन किए यानी शिलान्यास किए। काशीपुर चाय बागान में बांस टीला तक पूर्त सड़क के निर्माण का भी उस दिन उन्होंने शिलान्यास किया। उदारबंद पाथारी तथा कई और क्षेत्र में भी उन्होंने राजमार्गों का उद्घाटन करते हुए लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा दल को सहयोग किए जाने के लिए अपील किया और उन्नयन व प्रगति की धारा उदारबंद विधानसभा केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा बरकरार रखे जाने का भी आश्वासन दिया। वार्ड मेंबर कैसे की तो वार्ड मेंबर कैसे ना ना और एक है ना वार्ड मेंबर कैसे की सर कौन सा चलो फोटो नतुन यो मानो प्रेसिडेंट यो आइयो सर आपली दो यो কইলো ভাইস প্রেসিডেন্ট কইলো হটাও यो টানি দেই না নি দেখে দেখে একটু আমার দেখা যায় বড় हां বাইদো ধরো ইয়ে তোমরা ধরো এমনি দিকে সাইড দিকে দাও এসে সব বড় আই আছে জায়গাটা বড় আছে ওই স্যার গো স্যার একটু ছেড়ে গুলো বাজা তোর মোটর দেখে দেখে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এখন মেম্বার কই यस স্যার ইও কোন না স্যার টানো টানো আরে স্যার স্যার अरे अरे दीदी 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 दोनों नंबर देखिए सर। लेखक विश्व चमक गोस्वामी द्वारा लिखे गए किताब ब्लूप्रिंट शिलचर का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलचर के प्रेस क्लब में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक रविवार शिलचर प्रेस क्लब में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में राज्य बीजेपी के वाणिज्य सेल के आह्वायक विवेक पोद्दार मौजूद थे। पत्रकार रिदन भट्टाचार्य, अध्यापक शांतनुधर, शिक्षा विश्वजीत भट्टाचार्य, विशिष्ट व्यक्तित्व वासुदेव भट्टाचार्य, गोविंद कंसवनिक, प्रेस क्लब के साधारण संपादक शंकरदेव, पत्रकार निशंकु शर्मा तथा कई और वक्ताओं ने विश्व चमक गोस्वामी द्वारा लिखे गए किताब का सुचारू रूप से मंथन भी किया। बाद में अपने वक्तव्य में किताब के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्होंने শ্রী শ্রী বৈকুণ্ঠধাম আশ্রমের সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমের ভাই ও বন্ধুরা স্ট্র্যাটেজি ফর ডেভেলপমেন্ট আমার লেখা বইটা মূলত একটা ভিশন ড্রেনেজ সিস্টেম ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট হেলথ কেয়ার গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে শিলচর ডেভেলপমেন্ট কিউ কর্মক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্বের ছাপ রয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানের সমাজসেবার অঙ্গনে একটা উজ্জ্বল ভূমিকা তিনি রেখে চলেছেন। তার
এই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে উত্তরসূরি হিসাবে ও চালাচ্ছে, তার ভিতর দিয়ে ওর ভিতরের যে বিস্ফোরণ আমাদের সমাজের উন্নতি নিয়ে ও প্রায় লিখে থাকে। অনেক লেখা পড়েছি, ওর আর্টিকেল পড়েছি, বিভিন্ন ম্যাগাজিনে পড়েছি। আর এখন তো আমি সোশ্যাল মাধ্যমে আমি এগুলো কিছু ওর লেখা পড়ে থাকি। আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি ওকে, যে তুমি আরো লিখো, তোমার লেখাতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাজের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়। আমি ওকে উৎসাহ করি। আমার এই শহর শিলচর শহর, এটার সঙ্গে আবেগ জড়িত, এটার সঙ্গে ভালোবাসা জড়িত, প্রেম জড়িত। ছোট থেকে দেখে আসছি, চোখ ফুটার পর থেকে দেখে আসছি। সো দিস এরিয়া নিডস ডেভেলপমেন্ট, দ্যাট ইজ ফাইনাল। তার জন্যই এই চেষ্টা। এই বইয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে গভর্নেন্স, সিস্টেম্যাটিক পলিসি এক্সিকিউশন এবং হিউম্যান সেন্ট্রিক ডেভেলপমেন্ট মডেল এর সাথে কাজ করা যেতে পারে। ব্লুপ্রিন্ট শিলচরের উদ্দেশ্য শুধু সমস্যা আইডেন্টিফাই করা নয়, বরঞ্চ একটা সলিউশন ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি বের করা। আমি আবার জোর দিয়ে বলছি, ব্লুপ্রিন্ট শিলচর আ স্ট্র্যাটেজি ফর ডেভেলপমেন্ট বইটার উদ্দেশ্য শুধু সমস্যা আইডেন্টিফাই করা নয়, বরঞ্চ একটা সলিউশন ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি বের করা বা শিলচরের জনগণকে দেয়া, যা বাস্তবায়নযোগ্য এবং গ্রাউন্ড রিয়েলিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে পারে, সংযুক্ত থাকবে। আমার বিশ্বাস, যদি ডাটা প্ল্যানিং এর ভিত্তিতে আমরা কাজ করি, ইফ ইউ ওয়ার্ক অন ডাটা প্ল্যানিং, আমার মনে হয় তাহলে আমরা শিলচরে আগামী দিন একটি মডেল সিটি বলবো না, সুপার সিটি বলবো। আমি সুপার সিটি বলবো, মডেল সিটি বলবো না, একটা সুপার সিটি হিসাবে গড়ে উঠাতে পারি। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में सोनाई विधानसभा केंद्र में सोनाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मंडल कमेटी के नए पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साधारण संपादक तथा दलीय टिकट प्रत्याशी आमिनुल हक लश्कर इस दिन मौजूद रहकर दायित्व प्राप्त पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र तथा दूसरे कागजात वितरण किए गए। आमिनुल हक ने कहा, सोनाई कांग्रेस की एक बहुत बड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हर प्रकार लोग कांग्रेस को ही मतदान करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति टिकट क्यों न लड़े, अगर कांग्रेस दल की ओर से टिकट मिलता है तो वे लोग उन्हें बेजी करवाते हैं। इसी के कार्यक्रम में विधायक करीमुद्दीन बड़भुइयां के कई पहलुओं पर भी उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और उनके द्वारा समालोचना के साथ साथ आम जनता के उन्नयन में किसी भी प्रकार की अहम कार्रवाई न किए जाने का भी आरोप लगाया। इसी के कार्यक्रम में सभा में नियुक्ति पत्र प्रदान के दौरान कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का भी बखान किया। তারপরে আব্দুল হালিম, তারপরে সবুর আহমেদ মজুমদার, বক্তা হোসেন নস্কর, দক্ষিণ শেরপুর, আহমদ
আব্দুল হক লস্কর দক্ষিণ সৈয়দপুর। শফিকুদ্দিন লস্কর, মোস্তাক আহমেদ মজুমদার ওয়ার্ড নম্বর, নাসির উদ্দিন মজুমদার দক্ষিণ সৈয়দপুর। পাবে দলে যেও টিকিট পায় না এখানে একজনে পাবে, কিন্তু দলের টিকিট পাওয়ার যদি অপেক্ষা করে যদি আমরা আজকে ফিল্ডে না নামি আমরা তাহলে সময় আমরা কম পাবো। এর জন্য আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো, যারা আজকে যারা আসেনি, হয়তো অনেকে বলছে ইফতারি দিতে হবে, রোজা মাসের জন্য অনেক অজুহাত দিয়ে, হয়তো একবারে প্রয়োজনীয় অজুহাত, কোনো মানে পক্সি নাই, প্রয়োজনীয় অজুহাত দিয়ে হয়তো আসতে পারেনি, কিন্তু এরা কিন্তু আমাদের দলের একজন কান্ডারি, একজন সৈনিক। এরা আসবে, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বার নিবে, এদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রত্যেক জিপিতে মণ্ডল কমিটি শক্তিশালী করব আমরা। আর মণ্ডল কমিটি যখন শক্তিশালী হবে তখন মণ্ডল কমিটির দ্বারা বুথ কমিটি আমরা শক্তিশালী করব। বুথ কমিটি যদি শক্তিশালী হয় না তাহলে বুথ আমাদের পক্ষে আদায় হবে না। এর জন্য আমরা দেখেছি এখন যে কমিটির অ্যাপ্রুভেল হয়েছে, এই কমিটির মধ্যে 10টা মণ্ডল আছে, 9টা হয়েছে মণ্ডল, একটা হয়েছে শহর মণ্ডল, সোনাই শহর মণ্ডল। 10টা মণ্ডলের মধ্যে একটা মণ্ডলের মধ্যে ন্যূনতম 15 জন করে সদস্য আছেন ব্লক কংগ্রেস কমিটিতে। আমরা ব্লক কংগ্রেস কমিটি যদি 15 জন সদস্য একটা মণ্ডল কমিটি নিয়ে বসে আমরা যদি বুথ কমিটি বানাই তাহলে বুথ আমরা শক্তিশালী হবে। মণ্ডল কমিটি ব্লক কমিটির 15 জন একসঙ্গে বসে মণ্ডল কমিটিকে নিয়ে যদি আমরা ঘরে ঘরে যাই আমরার বুথ আমরার পক্ষে আসবে, যেও টিকিট পাক না এখানে বুথ আমাদের পক্ষে আসবে। এর জন্য আমার অনুরোধ থাকবো, সময় খুব কম, জন্য এই মানুষকে সোনাইয়ের মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে, কিন্তু আমরা মানুষকে যদি ভোটারদেরকে ভোট ভিক্ষা না করি, ভোটারের পাশে যদি আমরা না যাই তাহলে আমাদেরকে কেন মানুষ ভোট দিবে? এর জন্য আপনারা প্রত্যেকজন কর্মী, প্রত্যেকজন দলের সৈনিক কেউ ভাববেন না যে আমি কেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হলাম না, আমি কেন জেনারেল সেক্রেটারি হলাম না, আমাকে কেন মানে সদস্য করা হলো। আপনি সদস্য মানে আপনি সবচেয়ে উপযুক্ত, আপনি সবচেয়ে উপযুক্ত, কারণ সদস্যর প্রমোশন হয়, সদস্য একদিন জেনারেল সেক্রেটারি হবে, ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে। কিন্তু এই आशा। रविवार को सिलचर के शिवालिक पाठ क्षेत्र में दुर्गा मंडप इलाके में हिंदू युव छात्र परिषद असम के उद्योग से कछा जिला कमेटी के सहयोग से हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में गुवाहाटी से आए हिंदू फ्रंट असम राज्य के सभापति हिंदू छात्र युव परिषद असम के मुख्य उपदेष्टा गोस्वामी वक्तव्य प्रदान किए। बलेन गोस्वामी के इस वक्तव्य को लेकर लोगों में काफी उत्साह के दौर देखने को मिला। गुवाहाटी से आए परिषद के सभापति माधव दास तथा संघ के महाराज गुणसिंधु महाराज, सिलचर विधानसभा केंद्र के भाजपा मनोनयन प्रत्याशी विवेक पोद्दार, झलक चक्रवर्ती, भूतपूर्व विधायक दिलीप पाल, परिषद के केंद्रीय कमेटी के नेता नीतीश भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। সন্ধিক্ষণত আপোনালোকে হিন্দু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি এই হিন্দু সন্মিলনৰ নামত আপোনালোকে নিজৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰিছে। মোৰ ইচ্ছা আছিলে বঙালী ভাষাত ভাষণ দিয়াৰ, কিন্তু মই বঙালী ক'লে আপোনালোকৰ হাঁহি উঠিব, নকওঁতে হাঁহি উঠিছে, কওঁতেতো আৰু উঠিছে। মই আমাৰ নীতিশ দাৰ লগত, আমাৰ শিলচৰৰ মোৰ যিবিলাক তীৰ্থ আছে তেওঁলোকৰ লগত বঙালী ক'ব খোজোঁ, তেওঁলোকে মোৰ লগত অসমীয়া কয়। তো মই তেওঁলোকক কওঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ লগত অসমীয়া কৈ থাকে তো মই কেতিয়া বঙালী শিকিম? কৈছে দাদা আমিও অসমীয়া শিকিব লাগে নহয়। এই কথাখিনি যদি সমুদ্ৰলৈ বুজি পালে হয়, জাতীয়তাবাদী চিন্তা কৰা অসমীয়াকেইটাই বুজি পালে হয়, আমাৰ ইয়াতে বঙালী ভাষাৰ কথা কৈ এজনে যে কি নাম তেওঁ প্ৰদীপে বুজি পালে হয়, তেতিয়া আমাৰ কাজিয়াই নাথাকিল। অলপ আগতে আমাৰ কণমানি মইনা এটাই বৰ সুন্দৰ এটা গীতাৰ শ্লোক কৈছে।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। शिवचर के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में स्थित सुकांत लेन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व शांति यज्ञ तथा हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तप्राण लोगों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। अष्टप्रहर श्री हरिनाम यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम के दौरान लोगों को भक्तप्राण मानसिकता के आधार पर क्षेत्र में मौजूद रहने के लिए आवेदन किया गया है। कार्यक्रम में संगठन के सभापति श्री गौरव किशोर अधिकारी, सहसभापति श्री राजू दास, श्री पार्थप्रतिम चक्रवर्ती, श्री सपन दे, संपादक श्री आनंद राय, सह संपादक श्री विद्युत वैष्णव, श्री चिन्मय दास, मीनाल कांति दास, श्री बकुल अधिकारी, कोषाध्यक्ष श्री असीम दास, सह कोषाध्यक्ष प्रदीप शुक्लवैद्य के साथ साथ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के मुख्य उपदेष्टा श्री शैलेंद्र चंद्र दास भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। उपदेष्टा मंडली में श्री दीपंकर पुरकायस्थ, सतीश नाथ, सजल चक्रवर्ती, परेश लाल दास, श्री रणधीर नाथ, पंकज कुमार नाथ, जीशु दे, जगदीश चंद्र दास व अरुण वैष्णव ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। सविनन चंद्र, अरुण पाल, प्रफुल्ल दास तथा मानिक नाथ सहित सुधीर वैष्णव, श्री रामकृष्ण वैष्णव, सुजीत नाथ, सपन देव, श्री आशीष देव, सुजीत पाल व श्री प्रशांत देवी कार्यक्रम में अहम तौर पर सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक यह अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को तहे दिल से भाग लिए जाने के लिए अनुरोध किया गया है। इस धर्मप्राण लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम में लोगों को श्रद्धा व मर्यादा के साथ भगवान श्री कृष्ण के आराधना करते देखा गया। और गौरतलब है कि 23 फरवरी को महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। আমরা প্রথমবারের মতো বৃহত্তর সুকান্ত রোড অঞ্চল সর্বসম্মতিক্রমে ভুবন মঙ্গল অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনের আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম। গতকাল অর্থাৎ 21শে ফেব্রুয়ারি তার অধিবাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অধিবাস পরিচালনা করেছেন গোপাল দাস বাবাজি। তাদের জন্মান্তরের দুঃখ দুর্দশা বিনাশ হয়, তাদের খুব সুন্দরভাবে বৈষ্ণবেরা মহাপ্রসাদের যোগান দিচ্ছেন। আমরা এই এলাকার সবাই এবং নিমন্ত্রিত বাইরে থেকে যারা আছেন, যারা আসবেন, সবাই মহাপ্রসাদ পাবেন এবং সুস্থ সবল দেখে থাকার জন্য এই মহাপ্রসাদ কাজ করবে। आंगनबाड़ी कर्मियों की विभिन्न दफा मांग को लेकर
विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर एक रैली सिलचर शहर में निकाला गया। सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया और बाद में जिला उपायुक्त के कार्यकर्ताओं के समक्ष एक स्मारक लिपि भी प्रदान किए। जिंदाबाद হাতে তুলে দেওয়া মানছি না মানবো না শ্রমিকের অধিকার কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া মানছি না মানবো না শ্রমিক শ্রেণীকে কৃতদাস বানানো মানছি না মানবো না 8 ঘন্টার কাজকে 12 ঘন্টা করা মানছি না মানবো না এই শ্রম বিরোধী শ্রমিক কোড বাতিল করো এই শ্রম বিরোধী শ্রম কোড বাতিল করো আজকের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল হলো ইনকিলাব জিন্দাবাদ আওয়াজ দো আওয়াজ দো মজদুরের 660 টাকা মজুরি দিতে হবে মজদুরের জমির পাট্টা দিতে হবে কৃষকের জমির পাট্টা দিতে হবে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ করো ইনকিলাব জিন্দাবাদ ইনকিলাব জিন্দাবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করা চলবে না রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করা চলবে না समस्त श्रमिकेर न्यूनतम मजूरी अविलंबे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के विधायक दीपांकर चक्रवर्ती ने सिलचर शहर के कई उपासना स्थल में किया आर्थिक अनुदान प्रदान। उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने का किया अपील। श्रीभूमि जिले के पथारकटी विधानसभा केंद्र में मंत्री कृष्णेंदु पाल ने 500 लोगों को सुहित प्रकल्प के अधीन किया आर्थिक अनुदान प्रदान। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। कछा जिले के उदालपुर विधानसभा केंद्र में उदालपुर के विधायक मिहिर कांति सोम ने कई क्षेत्रों में कई राजमार्गों का किया अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास। उन्नयन की धारा बरकरार रखी जाएगी, कहा विधायक ने। कवि व साहित्यकार विश्व चमक गोस्वामी द्वारा लिखे गए ब्लूप्रिंट सिलचर किताब का अनुष्ठान बड़े सोनाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व मंडल कमेटी के नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साधारण संपादक तथा दलीय टिकट प्रत्याशी अमीरुल हक लश्कर ने कार्यकर्ताओं में उत्साह की दौड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।